खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरंनो आनि खाबे खुबे हामजों माया फारो अशा शानलते फाइनि 1 अक्टोबरनि शिमिनोरनि बागि चेंजंनाय स्वर्ण कोमल ज्वेलर्सो स्वर्ण शारद अर्गो जे जागा मेघालय की ड्रो नर मांगनाय कायथम रांचिंनि नेकलेस तेबो तंगनाय लाकी ड्रो 21 गोल्ड कॉइन डायमंड पर्चेस खाने रंग बागि आं शानामो नरंनि बागि बोतंगो कायथम डायमंड नि रिंग ते एवरी पर्चेस नरंग मानाय गिफ्ट ते डिस्काउंट्स स्वर्ण कोमल ज्वेलर्स फाइदि फाइनाय फेलि गभर्नमेन्ट निजत रायदते ताकले निचंगो साथे न पालेलायनो हामबाय Koktisal Diporo Dr. B.R. Ambedkar Memorial Girls Hostel Bisingo Manjakha Chuwak Twijak kisasak shikla rok pati mungni yagolo borokno romit langkha agutla West Hanan Police Diporo bri rokni hostel Chuwak botul Twijak kisasak shikla rok manjakmani pati mungo tongkusung lukurongni khawa ajak tabuk dal bidal sungmung Koktisal Diporo TR01 BP 0240 markni khungsa auto malkhungno Agartala Press Club ni opposite side Dr. B.R. Ambedkar Memorial Girls Hostel Bisingo habui thangmani nugui khawa kamangma habjangmani gana kini amsain lukurok malkhungni ongkhormani yagulo senior nugia o shikla rokno buirongni hostel Bisingo habui thangmani nugui Agartala East Thanawa Koktumar holaikha amsain lukurok Koktuma mankhino dodro dolai phayei sokpaikha Agartala West Thanani Police Police sokpaimani yagulo borongni malkhungo naitugui Manjakha dal bidal phekjanai manai khini rok oboni yagulo hostel Bisingo habui khorangni shikla rokno romuitu bukha police oboni logi logi TR01 BP 0240 marni o auto malkhungno thanao tlangi thangka police phiabo sungmungkhe arose hostel ni main gate biskango security guard tongmani yagulo bo Diporo phatani senior nugia selarok phekjanai manai khini tiyei buirongni hostel Bisingo habmani pati mungo hostel ni warden eba in charge krengjak tongya hingke baike Diporo buirongni hostel boundary Bisingo malkhung dawi buirongni hostel Bisingo habui mankha haike tabu obo belai srai o pati mungo hostel ni warden krengjak tongo hunai oboni logi logi obo srai tini buirongni hostel Bisingo salbrumno Diporo asugo Chuwak maitham salainani panda Koktisal Diporni o koktuma belai wanama singsa kaisa patimungno tuyei chaitukoi naitukmani yagulo krengjak borokno krak busthumjangnani sanmung tisaka amchaini sinai nungnai lukurok Bureau Report Chini Khorang কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ 21 সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4 নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা মিছিল জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।